स्क्रीन चार्ज दे ना एक को बुझिला दिरा बोलो काका ताको ट्राई करिवे शक्ति सुंदर बोली नमूना गोटे पटे खमंग गोटे पटे विश्वनाथपुर सुंदर बोली नमूना किया जोड़ी थारु खमंग रहुची गोटे किलोमीटर एवं विश्वनाथपुर मध्य रहिची गोटे किलोमीटर किंतु दुई टीम भितर किए जितिबो किछि कहयनो आकर्षणीय शॉट एवं आकर्षणीय फील्डिंग निश्चित भाव में पुराना प्लेयर माने रहिसथि जेमति कि हमर पुरुषा प्लेयर मिस्टर शीला आकर्षणीय शॉट रहिछि मुक्ति को ब्याट निश्चित भाव में शीला भाई को प्यार साइज रहिछि एस साइज छोटा साइज रहिछि 3 नंबर आकर्षण चौका मुक्ति को ब्याट प्रथम ओवर चालू होता बेले रन क्या पहुंची 12 रन ने ओवर परिसमाप्ति नो बॉल निर्देश रही जगा करो प्रथम बॉल चौका आसी सारी आकर्षणीय शॉट रही बॉल ना दे दियो तो बॉल प्लीज जा हो एई वर्ष हमर बॉल गोटे ले हजु नाही जेहेतु बड़ बाउंड्री हे जाईची चिपिबा एठी कष्टकर रहिची जगाकर दुई गोटी बॉल रे दुईटी चौका आसी सारीची निश्चित भाव में मुक्ति जणे आकर्षणीय प्लेयर आकर्षणीय खेलाड़ी सुंदर बोली जगाकर यही बॉल टी बुझी पार नथिले सुंदर बोली नमूना जगाकर आकर्षणीय चौका बॉल टी पछकु पळैछि अगर बाकी की जा आमे किंतु हमर ए डगआउट रे आमे बाबू बोलिना को देखिबा को पाउनु पूरा चित्ताकर्षक भाव में खसी की घरे सोइछथि 2 ओवर काला शेष होता रन क्या पहुंची 27 रन ने भगवान भाई सही बोलो शिलो आकर्षणीय बोले निश्चित भाव में बॉल स्टॉप ऊपर रही बैट्समैन बुझी पार नथिले हम ताको बहुत खेलीचु जेदा 4 रन रान भाई शीला परवर्ती बॉल नहीं सुंदर बोली नमूना डॉट बॉल निर्देश सॉरी 1 रन दल रन संख्या पहुंची 32 रन ने वाइड बॉल निर्देश सुंदर फील्डिंग नमूना किंतु यहाँ पर 4 रन रन क्या 37 रन ने आकर्षणीय बैटिंग जारी रखी खम्भंग दल जना पड़ुची मुक्ति जड़े आकर्षणीय खिलाड़ी
আকর্ষণীয় শট রয়েছে প্রথমରୁ କହି ରଖିଛି ମୁକ୍ତି ଜଣେ আকর্ষণীୟ ପ୍ଲେୟାର ଜଲ୍ଦି ଆଉଟ୍ କର ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚି 41 ରନରେ ଏଥି ସହିତ 4 ରନ୍ 3 ଓଭର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦଳ ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚି 45 ରନରେ এটি ডেড বল নির্দেশ এবার পপু দ্বারা এটি এক রান ডেড বল তো এক রান সুন্দর বোলিং নমুনা কানা আকর্ষণীয় ফিল্ডিং রেখে দিছে তো এক রান বর্তমান ভাই স্ট্রাইক রে মার করে আকর্ষণীয় খেলাড়ি মিস্টার মুক্তি তাকে বোলিং করিবে মিস্টার বঙ্কু আকর্ষণীয় খেলা দিয়েছিলি ব্যাটসম্যান টস ভাই রেডি ছিবে 17-11 ভার্সেস সিবিআই ছেদা আকর্ষণীয় শট হয়েছিল 4 রান সুন্দর শট খেলেছিলেন মিস্টার রোহিত আকর্ষণীয় বোলিং বাকুক দ্বারা আকর্ষণীয় বোলিং নিশ্চিত ভাবে বল বুঝি পাউনাহান্তি মিস্টার রোহিত আকর্ষণীয় শট রয়েছে 4 ওভার খেলা শেষ প্রথম বলে আকর্ষণীয় ছক্কা বাকুক ব্যাটিং কর পরবর্তী বল সুন্দর শট খেলছিলে বলটি ଆମ ପିଚର ଦାଢ଼ରେ ଯାଇ ବାଜିଥିଲା আকর্ষণীয় চৌকা ରହିଛି ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି ସିବିଆଇ ଛେଦା ଭର୍ସେସ୍ 17-11 ତେଣୁକରି ପ୍ଲିଜ କାଳିଆକୁ जल्दी आम डगआउट रे पहुंचबो नेक्स्ट मैच तबरा गमा गोड मैच रहिबो आकर्षण शॉट ला अमिर को बैट रो एडी डॉट बॉल निश्चित भाव रे अमिर गण जो गेट अप रहिची आकर्षण शॉट रहिची निश्चित भाव जो आकर्षणीय लुक रही कांतारा पार्ट 2 रे से हीरो रोल करिवे वाह भाई बोलर कापी ता परवर्ती बॉल नहीं आकर्षणीय शॉट निश्चित भाव शॉट सीधा गैप रे जाऊ नहीं शॉट पूरा आकर्षणीय रही प्रथम ओवर खेल चिन्ह रहिब आकर्षणीय बोली रही रन आउट हेबार संभावना रही निश्चित भाव काली सन्धान करतु हम अंडा बेपारी टिकुआ को टीम रे काली खेलिबे को टीम रे खेलुछथि काली जने कहउछथि हापु पुपु 11 आकर्षणीय बॉल दिला निश्चित भाव लिप्टू एही बॉल टी पसंद आसी नथिला सेति भाई नो बॉल दैथिले
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଯେତିକି ଆମେ ଖାତାରେ ହିସାବ କରୁଥିଲୁ ଟିଙ୍କୁଆଙ୍କର 40,000 ଟଙ୍କାର ଅଣ୍ଡା ବେପାର ହେଇଛି, ସେ ଆମକୁ 23,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଏ ଲାଇଟ୍ ଟେଣ୍ଟର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସିଏ ତୁଲେଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ସିଏ ହାତରୁ 2 ହାତ ହେବେ ଏବଂ 3 ହାତ ବି ହେବେ। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶଟ୍ ରହିଛି, ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ଡିଂ ମଙ୍ଗୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ମଙ୍ଗୁ ଜଣେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫିଲ୍ଡର। ସରି ମଙ୍ଗା ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ଡିଂ। ମଙ୍ଗୁଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ମଙ୍ଗୁ ସେଠି ହସିଲେଣି। ସୁନ୍ଦର ଶଟ୍ ଫିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି, ପୁରା କୋଉ ମାଛ ଧଇଲା ଭଳିଆ ବଲ୍ ଟି ପୁରା ମାଡି ବସୁଛନ୍ତି। ଶମ୍ଭୁ ଏବଂ କଭର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଙ୍ଗୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ଟିକୁସ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଗେଟଅପ୍ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଛରୁ ଜାଲ ଖସି ଯାଇଛି, ହାତ ତଳୁ 4 ରନ୍। ସୁନ୍ଦର ଶଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ 4 ରନ୍। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଫୋକସ୍ କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଲେଗ୍ ଅମ୍ପାୟାର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଲିପୁ, ତାଙ୍କ ସାଇଜ ସିନା ରହିଛି 5XL, ସେ କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମିଡିୟମ ଗଞ୍ଜି, ପୁରା ସବୁ ଫିଟିକି ଦେଖାଯାଉଛି ରେ ବାବା। ଚଟା ପାର୍ଟ 2 ଭ୍ରମ ଦଣ୍ଡଳ 12 ହେଲେ କଣ ହବ, ଗ୍ୟାପରେ ଯାଉ ନାହିଁ। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶଟ୍ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିବ ଜବରଦସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହି ରଖିବି ସେଇ 2 ଗୋଟି ଟିମ୍ এই টুর্নামেন্টর ফাইনালিস্ট হওয়ার দক্ষতা রয়েছে। সিবিআই ছেদা দল আর সদর 11 দল যে টিম বি জিতু আকর্ষণীয় চৌকা। রকিয়াদা তোমাকে অনুরোধ করিবি সাইড রে যে ভাই বসছন্তি তাকে গোড় টিকে তলু করিবে। আকর্ষণীয় শট রয়েছে পুরা গ্যাপ রে। প্লিজ দয়া করে আপু পিলে অছন্তি জলদি বল নেই আস। আমার এটি জনে আমার ডিজে ম্যান কହୁଛନ୍ତି এই শট টিকে প্রথমରୁ দরকার ଥିଲା। তবে তাহলে কোয়াড দেখুতল প্রথমରୁ এই শট পড়ুতলে কিন্তু গ্যাপ হউনতলা। ডিজে বাবা ডিজে গুরু বাবা কোড়ালো তুমি কইছি হাতরে আস টিকে কাটি দেব। আকর্ষণীয় চৌকা। দল রান সংখ্যা 35। এই শটটা সাপ পেডি ভিতরে ଥିଲା রে বাবা। পুরা আকর্ষণীয় চৌকা হ্যাট্রিক চৌকা দেখিবা পাই মিলিছি। নেক্সট ম্যাচ ভাই আমরা রেডি হইকি অছলি মিস্টার টিকুয়া। ডট বল 2 গোটি বল লে 17 রান না আবশ্যক রে বাবা। অসম্ভব সুন্দর চৌকা। জায়গাটা করে দেছো পুরা বড়িয়া আছে। আর জিতিবা পাই হেলে গোটিয়ে বল রে 13 রান না বিজয় লক্ষ্য। আমার টিকু ভাই পুরা রেডি হয়ে গেলেনি। কাঠিরে খন্ডে কাঠি লগাই পুরা রেডি। সুন্দর শট ଥିଲା।